Salam tabib bahasa semua. Kita datuk benung medak berita Iban TVS pukul 4 lemai bergulai dengan aku Jessica Chung. Kita lanjut ngagai isi berita. Perintah Besar Engau Negeri mengungkup ke RM720,000, engau RM320,000 dikena berjalai ke 9 projek mersi engau ngerawang air sungai Bak Miri. Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak Datuk Lee Kim Shin madah projeknya di Pejalai berindik hari gaya penuh sabah tiknya dikena bulan Januari nyen tadi. Lee Kemegak Kaban Kunci Negeri Adun Senadin Madah, 9 projek sudah dirintai kena berjalai ke pengawal meresi air sungai. Baru agi belanja Perintah Sarawak. Antara projeknya bakal meresi Sungai Adong, Sungai Miri, Parit Tudan De Saras, Parit Besar Jalai Perdana Tudan De Saras, serta Parit Tudan Fasa 3 Anggau 5. Projek meresi Sungai Adong sepemanjang 6.2 km sudah berengkah berlabuh hari 8 Mac nyen tadi. Sekali engau 4 lagi projek bukai baru Perintah Negeri lalu dan tembuk 8 Jun ila. Pengawal temegak ngawal kerja muai utai tumbuh ke dalam sungai tinghujung ke sistem tali air terpekul. Li ngarap ke kerja meresi Sungai Adong ulih nagang penuh sabah yang mak bisik nyadi. Langgan kenya 4 lagi projek baru Perintah Besar sudah diperjalai ke berengkah hari 15 Mac nyen tadi. Lalu dipelabak ke tembuk antara bulan Julai hingga September tu ila. Pengawal nyerungkai dalam bidang ekonomi angkasa dekat di Pejalai ke Serba Dynamic Group Berhad berguna amat kelebih lagi dari suku teknologi penerang engau communication. Tu oleh mantu sekedak kandang dor dalam menua tik nadai bungkur internet boleh akses internet nengah guna teknologi satelit. So the main focus for Serba Dynamic as we speak is to help address digital divide. Especially in Sarawak, Sabah and rural areas. We see in COVID, in this pandemic, we see a lot of issues of connectivity. There's a lot of learning needs to be done back at home, but there are areas that cannot be reached. Perengkat guna engau infrastrukturnya dekat muka aktiviti dagang kelebih besar bak baru revolution industri keempat. Kelimpah harinya tu oleh mantuk nyungkak pemansang menua serius ngau juluk perintah dekat nyediakan perengkat guna communication untuk rakyat di menua tu. We will provide the backhaul and connectivity for TV Sarawak to deliver, messages to rural areas. It is in parallel with our plan to deliver the first 500 sites in the next 3 years for broadband connectivity, and in parallel TV Sarawak can write by pushing messages contain that is localized under Sarawak's interest to the rural area. Kelimpah harinya serba dinamik megah bisik nombor kepalan operation ngau engineering angkasa di Bintulu ke alai Bintulu antara palan teengkeman ungkup industri angkasa. Is that Bintulu is a heart of ASEAN. It's 3,000 kilometers all around. So meaning that if you wanted to do transportation, if you wanted to receive assets or space assets for testing, etc., whatsoever, it is very close by. We just need to use regional jet narrow body what we call it aircraft for delivery and logistics. So that's where we have identified. Sepenyampau 11 lagi menara telekomunikasi dalam Perambu dekat digagak di Sitak Saratok. Kaban Parlimen Saratok Datuk Ali Biju madah nengah pemisi menaranya dekat ngemesai ke agi tikas bungkur akses komunikasi peranak kandang menuanya. Ali Kemegak Kaban Kunci Negeri Adun Krian Madah. Kontraktor dekat diciri pengguna prosesnya tembuk di Pejalai ke lalu ngarap kerja ngagak menara oleh di Pejalai ke lengkas. Bawa kesama Perintah Negeri dekat ngagak 20 lagi menara communication di negeri tu. Tu nyadikan penyampau semua bisik 31 menara telecommunication. Ku nambah nyemak semua projek tu tembuk ilak Sitak Seratok dekat bisik 56 menara communication ke alai 25 buah menara udah tembuk digagak. Dulu agi hari tu ia bisik nemuai meribasar ngagak induk UPS SKAM di Kuching ngau diberi lica panda sentang pelin akses digital menua jendela bak bulan Oktober tahun yin tadi. Rakyat negeri itu kelebih lagi peranak rumah panjai anan takut nerima tucuk vaksin COVID-19 kalau vaksinnya selamat serta nadai meri penanggul ngagai tubuh. Ambil kebanding raban gawat di luar serta sidak te udah nerima vaksin dos kedua di bagian kapit maya hari 1 megang lalau mensia mayu anang mudah percaya jakuk petenah ke nak tentu betul sentang tucuk vaksin. Sampai residen bagian kapit galung luang ngarap ke mensia mayu terbedau ngeregister nerima vaksin COVID-19 oleh ngeregister direct ke pemain pengelikun semua. Nangkan kenya pemesai pelilih menua kapit keri selogo sabut nambah
Pengudah nerima vaksinnya ia berasai selamat agak, tang mesti seruran ni teka SOP lalu ngarap ke Mensia Mayuh megak merek kerjasama seraya mutus ke penglekai COVID-19. Berita bukai. 3 ikut lelaki diripot ke terpekul dalam lubang di Pecayak Mayang Ngiga Emas di Gunung Tabai di Bau. Jurujakut Pahalan Gerakan Operesen Ubis Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JPBM Sarawak Madaka sidak nerima penerang tentang sikut hari sidak di lamun tanah lalu 2 ikut agik terpekul bak dalam lubangnya maya pukul 10.45 pagi sehari itu. Nyintuk ke dia tu, operesen nyelamat benung di pejalai ke Raban Balai Bomba ngau penyelamat Bau. Bergulai ngau peranak genturung pendiau. Seminat sikut hari sidak tiba umur 25 tahun di Kelala, lalu 2 ikut agik hendak di Kelala identiti sidak. Pengawak matau jelu siga kelebih agik bakar bayar besai di sepemanjai Batang Oya berguna kerjasama penuh hari semua orang. Ketua Komiti Orang Berikan Oya Kaunselor Arini Suhaili madahkah komuniti orang berikan bak kandang endornya kelebih agik dipinta mantu berjalai ke pengawak matau. Tuju tu dikena ngemudahkan ngeripot ngagai UPIS berkuasa bakal Sarawak Forestry Corporation SFC serta Polis Diraja Malaysia PDRM ngambil ke berjalai ke pengawak ti patut. Nangkan kenya ia megang harap Raban volunteer ke ngigak bayak ulih ditumbuh ke khas bak tuju pengawak ngigak bayak siga ti ngerugak penglikun Mensia Mayuh. Berbak ngonya ia nemu peranak di kanandurnya nak ulih berpangai penuh ngagai SFC berjalai ke pengawak sepemanjai tahun ngigak bayak bakal ke dia tu. Engkau reti jakuk bukai komuniti ngelingit Batang Oya bakal orang berikan serta orang dagang rumbia dekat penglikun sidak dijaga hari diserang jelu siganya. Tu dikena nentu ke aktiviti ekonomi serta pengawak bersesari sidak berjalan dengan lancar serta nyawa sidak dijaga. Sertifikat vaksin digital Malaysia engkau Singapura dijaga dengan teknologi pengelikun blok rantai iaitu blockchain kelimpah disikap engkau elemen keuliah nyidi botol vaksin keengkeman ungkup guna inoculation. Menteri Sains Teknologi ngau Innovation Khairi Jamaluddin madah perkaranya dalam Facebooknya senda perkara kediranau ngau Menteri Luar Singapura Dr. Vivian Balakrishnan di Putrajaya kemarin. Kedua menterinya megak beranau tentang pelin tujuh vaksin serta berkongsi penemu cara ke pemaduk mana ngau merek tanah basah yang kau mengaku sertifikat tujuh vaksin ungkup guna muka garis antara menua. Malaysia ngau Singapura megak komited dekat nerus ke kerjasama terat bak perkara mulai ke pemanah menua pengudah COVID-19. Polis Diraja Malaysia PDRM minta Mensia Mayuh medak penerang kesiliak bak laman web rasmi Kaunsil Pengelikun Menua MKN tentang standard atur pengawal SOP COVID-19 ke pemaduk baru. Untuk mengkur SOP pengerami tau ke program bakal lica, kurs engkau perkara kebukai dalam timpuh pengelekai COVID-19 tu. Ketua Polis Menua Tan Sri Abdul Hamid Bador madah SOP itu ungkup sebarang pengerami tau ke program ke berbida diteka status atau negara pemindah ti diterit ke bak setiap negeri. Status negeri tu ianya negeri ke diterit ke atau negara pemindah mulai ke pemanah atau negara pemindah berlebas dengan atau negara pemindah diterit kagi. Yang megak ngelalau Mensia Mayuh ngambil keseruran ngerikut ke diri dengan aplikasi My Sejahtera tau ke nulis nama serta lumur telefon dalam bub rekod setiap premis ke dilawat sidak. Tu dikena ngemudah ke UPIS berkuasa nyidi pemindah Mensia Mayuh serta konteks semak nyemak bisik kawal engkau kes positif COVID-19 bak premisnya. Ko emadah seminat sekali ajak persatikas pengangat tubuh nyemak bak premis tau ke bergunaan kesama bakal kompleks berbeli ke barang. PDRM dekat terus berjalan ke operesen pengasih SOP dikena nentu ke Mensia Mayuh ni terkegerah ke udah ditetap ke. Dah kata dulu berita Iban TVS, berita tu oleh di pedak baru bak Facebook TVS News. Anda nak ingat bedak berita Iban bergulai ngawak ke baru pukul 7 lemai tu. Bersaup kita nagang pengelekai igit penyakit COVID-19, kita nyaga kita.